बहुत बढ़िया। आमे पुणी मु आज रही सौर विज्ञान एक चमत्कार वेबिनार को आपण मानक समस्त को स्वागत करुच्ची। समस्त को शुभेच्छा जनाऊँच, समस्त को शुभकामना जनाऊँच। ज्ञानर ये अद्भुत यात्रा रे आपण मानक समस्त को बहुत बहुत स्वागत। स्वागत थारु बहुत बहुत अभिनंदन एथिपाई जे आमे एई जो सौर विज्ञान विषय रे बे जानिया पय जाउचंती एभली एक ज्ञान जहा वर्तमान समय पय बहुत जरूरी अटे। बहु वर्ष पूर्वरु यह प्रचलित थिले मध्य वर्तमान किछि कांशरे यह आमठारु दूर रे रहिछि बा साइलेंट रहिछि। एबे भगवान भोलेनाथंकर अपार करुणारु किछि गुरुଙ୍କ माध्यमरे आमे एई सब जिंस जानिबा पय जाउचंती। तो मोर भी जो धारणा थिला गतकाली भी बदली गला कहीं ओडिशार मार्केट रे सौर विज्ञान बही भी मिलुछि। अर्थात केही केही याकू जानिचंती, केही केही याकू निज क्षेत्र रे प्रयोग करिचंती। तो ए सौर शास्त्र एभली प्रथम रे एई जिंस जानंतु एभली एक विज्ञान ए सौर उदय ताकू माने सबु ज्ञानरु ऊर्ध्वरे होचंती सौर उदय बा सौर विज्ञान। ଏହା कौनसी ज्योतिष शास्त्र, कौनसी प्रकार रेमेडी, कौनसी प्रकार शुभ मुहूर्त, कौनसी प्रकार भल मुहूर्त, ए सबुरु ऊर्ध्वरे एकु जेतेबेले आमे जानि जिबा आमे निज पाई शुभ मुहूर्त सबु समय रे बनै परिबा। एकु जेतेबेले आमे जानि जिबा जीवनर प्रतिटी क्षेत्र रे आमे हमर सफलता को आकर्षित करि परिबा। एकु जेतेबेले आमे जानि जिबा आज आमे जो न्यूमरोलॉजी करूचे, आज आमे जो स्पाइस रिमेडी करूचे, आमे आज जो वैदिक रो स्विच वर्ड रिमेडी करूचे, आज आमे जो नवरात्रि रिमेडी करूचे ताहा बहु गुणा हे जो। तो एठी कोन होउची आमे पूरा शिव सरोदय को जदि आलोचना करिबा तो प्रथमे आमे कोन करिबा आमे ए विषय रे आलोचना करूचे शिव सरोदय कोन आमे जानिबा। तो आमे जानिबा जे सौर विज्ञान कोन। सौर विज्ञान कोन, सौर कोन। तो सौर विज्ञान आमे बहुत चुंबक राज्य टॉपिक के आमे आलोचना करिबा। माँ पार्वती भवानी एकदा एक भल समय रे भगवान भोले शंकर को पचारुचंती जे हे देवदेव महादेव आपण तो सृष्टि को बहुत सुंदर भाव रे चलाउचंती, मते एभली एक कथा कुहंतु, एभली एक सहज उपाय कुहंतु जहा जने साधारण मानव ता जीवन रे प्रयोग करी ता निजर समस्त इच्छा अभिलाष को पूर्ण करि परिबो। जेतेबेले मानव, जेतेबेले व्यक्ति तार धारणा रहिबो विभिन्न ग्रहंकर प्रभाव रे से जर्जरित होउची, ताकू खराब प्रभाव भोगिबा पय पडुची एवं अनेक समय रे व्यक्ति दिगहरा हबाकू जाउची। जेतेबेले ता पाखरे कौनसी भी उपाय नाही बोली व्यक्ति अनुभव करे, तेबे कौन एमिति सहज उपाय अछि। आपण तो ज्ञानर गंताघर, आपण कुहंतु जे केमिति जने व्यक्ति तार समस्त इच्छा और अभिलाष को पूर्ण कर पारियो। तो भगवान शिव मुझे कही रखे जो भली भाव रे आपणकर गीता रे भगवान कृष्ण सखा अर्जुन को कहउचंती तांको मुख निसृत वाणी तांकर संवाद गीता हेची। ठीक से भली भाव रे भगवान शिव एई रहस्य को बुझौचंती।
हे भवानी संसार को चलैबार किछि नाही केवल मु श्वास को नियंत्रण करूछि। एई श्वास होउछि स्वर। संस्कृत रे स्वर आमर श्वास बोली कहा जाउछि। तो व्यक्ति मानव बा प्राणी जेतेबेले संसार को आसुछि से श्वास नहीं कि आसुछि। से श्वास ही ताको प्रमाणित करूछि जे ये जीवंत। जेतेबेले से श्वास छाड़ी जाउछि, जेतेबेले जाइथिबा श्वास आउ फेरुनी, सेतेबेले व्यक्ति कौन होउछि, प्राणी कौन होउछि आमे समस्ते जानिचंती। आमे जन्म हबा परे जो भली विभिन्न जिनिस को देखे अपग्रेड होचंती, सेमिति आमको जे नियंत्रण करूचंती से श्वास को आमे अपग्रेड करी नाहे। एबे कुहंतु मते चार्ट रे आपण माने जणेबे आपण माने श्वास को पर्यंत नौचंती, छाती पर्यंत नौचंती ना ताठु तळकु नौचंती, पूरा ऑनेस्टली कहंतु। आपण नाभि चक्रा पर्यंत नौचंती जदि एनसी लिखंतु, हार्ट चक्रा पर्यंत नौचंती एचसी लिखंतु, नाभि पर्यंत नौचंती एमसी लिखंतु। ठीक अछि। या परे बोथ जो माने लिखिछंती टिके देखंतु आपण माने वास्तविक को जाके नौचंती, वास्तविक को जाके नौचंती। आमे समस्त ए पर्यंत नौचंती। मु आज आपन किछि टिप्स देबी ए यात्रा सहित तो जे आगु को जिबा कोर्स रे जिबा मु आपन को आज किछि टिप्स देबी। हला आमे गोटे छोट छुआ को देखंतु। गोटे छोट छुआ जेतेबेले श्वास ग्रहण करे तार पेट उठे, जेतेबेले श्वास छाड़े तार पेट दबी जाए। ताहा ही प्रकृतिर संजोग। प्रकृति ताकु तैयारी करि थाए। ए श्वास सहित बहुत कथा किछि रहिछि। भगवान भोला शंकर से वार्ता रे मां पार्वती को जो जो ज्ञान देइचंती, एमिति किछि नाही जहा शिव स्वरोदय रे नाही। जहा देइचंती ताहा परवर्ती समय रे शिव स्वरोदय ग्रंथ नाम रे ताहा माने आसिला एवं तारि ऊपर साधना चलिला। आमर जो मुनि ऋषि माने अनादि कालरू जो तपस्या करूचंती, हिमालयर पहाड़ ऊपर बसुचंती, निजको शीत नाई, निजको भोक नाई, ए सबुर रहस्य स्वर भितर अछि। ए सबुर रहस्य से माने धरिथिबा आशावाड़ी भितर अछि। यदि आहुरी भल भाव आपण आलोचना करिवे, आमर जो जैन कम्युनिटी अछंती, कम्युनिज्म अछंती जैन, देखंतु तांकर कम्युनिटी भितरे ए सौर शास्त्रटी बहुत प्रचलित। तांकर मुनि ऋषि माने तांकर जो माने ज्ञान चर्चा करंती तांक समाज रे एते बहुल प्रचलित रहिछि जे पिला बेलु सौर विज्ञान पिला माननकु सिखेबे। विशेष प्रश्न उत्तर करिवार नाही, मु आपन कहि दोछि। आपण माने भी माने गूगल सर्च करंतु, नहले निज लेवल ले कि अछंती बुझंतु। हजारे जैन लोक जदि आपण देखिबे ता भितरु 3 जण कि 4 जण मैक्सिमम पाइबे मध्यवित्त श्रेणीर व्यक्ति। गरीब लोक तांका कम्युनिटी रे आपण देखिबे नाही एवं समस्त प्राय व्यवसाय करूथिबे। एथिपाई आज ही निष्पत्ति नियंतु ए विज्ञान सहित भगवान शिवंकर ए जो अमूल्य संपद सहित आमे यात्रा करिबा, आम निज को बदलैबा सहित आम परिवार को, आम समाज को एक नूतन दिग्दर्शन दबा। एई श्वास आमे जिबा बहुत जिंस आलोचना करिबा, धैर्य टिके रुहंतु। एई श्वास
एबे आपण मान देखंतु मते टिके कहंतु निजको चेक करंतु जे को पटे आपणकर बेसी श्वास जाउछ माने निर्गत होउछ नबाटा नुहे आपण की को तरीका रे जे जानि पारुचंती देखंतु आमे समस्ते भाबी थाउ जे हमर दुई पटे श्वास दुई नोस्ट्रल रे श्वास जाउची आ आसुची किंतु ताहा संपूर्ण भाव रे ठीक नु लेफ्ट राइट मु पुणी एठी आपण मानकु कहूची एबे आपण माने हाथ रे परीक्षा करि देले हला जस्ट खाली दी खंड पेपर नेबे छोट पेपर दी खंड काटिबे आगे रखिबे देखंतु ये संपूर्ण उल्टा थिबो श्वास को सहजे चेक के करि पारंतिनी आमे भाबिबा जे हमर गोटे साइड रे जाउछ मु भी सही भावना रे थिली देखंतु आपनकर 80% भावना भूल हो जिवो आपण भाबुथियो गोटे पटे जाउछ किंतु ताकू चेक करि परिबेन एहा एक अभ्यास र कथा ताकू प्रथम प्रथम हम जेतले जानिमा दीटा पतला पेपर काटंतु आपनकर नोस्ट्रिल सामना रखंतु देबे जानि परिबे आपण जानि परिबे कोटा बेसी आगो को जाउछ सेमिति जानि परिबे आमे विभिन्न प्रक्रिया को जिबा तबे मु दी तीनोटी कथा कहूची आ गोटे जिंस आपण एमती रखि परिबे हाथ को एमती रखि परिबे पूरा साइलेंटली ऑब्जर्व करिवे आपण जानि जिवे जदि अनेक जानि पारुथिबे ताहले बहुत भलो कथा आपण आगे रे अछंती खूब शीघ्र ताकू प्राप्ति करिवे ठीक अछि तो एई श्वास कथा जेते बेले आमे आलोचना करूचे निर्धारित थाए आमे जेते खूब शीघ्र श्वास नबा आम जीवनर आयुध सेते कम आम आयुष सेते कम आमे जेते लंग रे नबा ब्रीथटा एवं माने मिनिट के हमर काउंटटा कमी जीवो हमर आयु सेते बढ़िबो केवल आयु नुहे आपण सुस्थ रहिबे जे जानि थिबे मते कहिबे गोटे माछी मु जानि कि रेकॉर्डिंग करूची आपण माने पर देखि परिबे माने कोर्स भीतर बहुत जिंस मु दउजे एठी गोटे माछी गोटे मिनिट रे केते थर श्वास क्रिया ग्रहण करे जदि के जानि चंती चार्ट करंतु जदि के जानि चंती लिखंतु मु गोटे गोटे मिनिट वेट करूची तापर पर हम आगु को जिबा हला गोटे माछी गोटे मिनिट रे 200 रु बस एमती आपण इंटरैक्शन करंतु बुझे जिवो 200 रु 300 थर तार श्वास क्रिया ग्रहण करूची जोथि पय तार आयु केते जानि चंती माछीर आयु तार लाइफ टाइम 4 रु 5 दिन समस्त जिनिस श्वास प्रक्रिया सहित निहित रहिछ गोटे मुसा गोटे मिनिट रे 90 थर एवरेज 90 थर तार श्वास क्रिया ग्रहण करूची आ तार आयु होची 3 वर्ष गोटे ठेकुआ 60 थर मिनिट रे तार आयु होची 5 वर्ष जी जेते अधिका श्वास क्रिया को ग्रहण करूची आ छाड़ुची तार आयु सेते कम प्रथमे आज आपण लेखिकी रखंतु आपणकर दीर्घ श्वास प्रक्रिया को आरंभ करंतु दीर्घ श्वास प्रक्रिया को आरंभ करंतु छाती पर्यंत नाही मु सेति पय किछि दिन हला आपण माननकु मणिपुरा चक्रा पर्यंत श्वास नबा पय कहूछि मणिपुरा चक्रा पर्यंत श्वास को आमे नबा आ स्वर शास्त्र एभली एक शास्त्र जहाँकि हमको 7 चक्रा करिया पय पड़िबोनी आपण मानकर विगत दिन रे डिमांड थिला जे सर 7 चक्रा आनंत कोठी ना कोठी मो मन भीतर किछि रहि जाइतला ई एका बेले के 7 चक्रा देई जीवो मु जतले नाड़ी विषय रे आपन कहबी सेतले पूरा क्लियर करई देबी आपन को केमती सातटा जाक चक्रा को
ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ସେ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରଙ୍ଗର ରିମେଡି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟର ରିମେଡି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ସାଧନ କରିଦେବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସାତଟି ଚକ୍ର ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଏବେ କରୁଛେ କୁକୁର କେତେ ଥର ଶ୍ୱାସ ନଉଥିବ, ୟାକୁ କହିବାର ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୁଁ ପିପି ଟିକେ ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ସ ଭିତରୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଣିବାର ଦରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ କୁକୁର କେତେ ଥର ଶ୍ୱାସ ନଉଥିବ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ? କୁକୁର ନିଏ 30 ଥର। କୁକୁର ନିଏ 30 ଥର, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାର ଆୟୁଷ 12 ବର୍ଷ। ମାଙ୍କଡ ନିଏ, ଇଏ ଆଭରେଜ ର କଥା, ମାଙ୍କଡ ନିଏ 25 ଥର, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାର ଆୟୁ ହଉଛି 30 ବର୍ଷ। ଘୋଡା ନିଏ 20 ଥର, ତାର ଆୟୁଷ ହଉଛି 50 ବର୍ଷ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବି। ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତ କରିପାରିବେନି, ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ, ଟାଇମର ଦିଅନ୍ତୁ। 1 ମିନିଟରେ ଆପଣ କେତେ ଶ୍ୱାସ ନଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେ କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ। 1 ମିନିଟ କେତେ ଥର ନର୍ମାଲ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଜୋରରେ ନେବେନି ହେଲା। ମଙ୍କି 25 ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ବୋଲି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେବେନି। ଆଭରେଜ ଆପଣ କେତେ ଥର ନଉଛନ୍ତି ତ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ। ଦିଅନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମର ଦିଅନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣ କେତେ ଥର ଶ୍ୱାସ ନଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ଅଛନ୍ତି, କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ରଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ କରିକି ମତେ ମେସେଜ ଦେବେ। ମଣିଷ କଥା ମୁଁ କହିଲିନି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଲିନି ହେଲା। ଆପଣମାନେ କରିକି ମତେ ମେସେଜ ଦେବେ ଆପଣ 1 ମିନିଟରେ କେତେ ଥର ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ଛାଡିବା ଦିଟା ନୁହେଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଛାଡିବା ଗୋଟେ। ଓକେ। ତ ତିମି ମାଛ ସେଇଭଳି ଭାବରେ 1 ମିନିଟରେ 6 ଥର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 150 ବର୍ଷ ହଉଛି ତାର ଲାଇଫ ଟାଇମ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କଇଛ 1 ମିନିଟରେ 1.5 ଥରରୁ 2 ଥର ମାତ୍ର ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାର ଆୟୁ ହଉଛି 300 ବର୍ଷ। 150 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କଣ ପାଇଁ ୟାକୁ କହିବାର ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆସିଲା? ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ଆସିଲା ଏଇଥିପାଇଁ, ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ 27 ଥର ଲେଖିଲେ, ଆପଣ ବୋଧେ କାଉଣ୍ଟ ଠିକରେ କରିନଥିବେ, କରନ୍ତୁ। 12 ଯିଏ ଲେଖିଲେ, 20 ଯିଏ ଲେଖିଲେ ଠିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି 27 ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି, ନହେଲେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦେଲେଣି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି 10ରୁ 15, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 18 ହେଲା। ତାଠୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଅଛି, ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଗଡବଡ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୁ ବହୁତ କଥା କିଛି ଜଣା ପଡିଯିବ। 10ରୁ 15 ହଉଛି ବହୁତ ଭଲ, 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିବ। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହବା ଉଚିତ ହେଲା। ହେଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯିବ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ କଣ ଜାଣିବା। ତ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ସ୍ୱର କଣ ବି ଜାଣିଲେ। ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାଡି କଣ। ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାଡି କଣ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ମତେ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉମାନେ କବିରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଥା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଆମ ଶରୀରରେ 72,000 ନାଡି ଅଛି।
ए 72,000 नाड़ी रु 10टी कथा आसीबो 9टी कथा आसीबो सर्वाग्रे 3टी प्रमुख नाड़ी रोच से 3टी प्रमुख नाड़ी कौन आपणकर लेफ्ट नोस्ट्रल रे एपट जिते बेले हमर एक्टिव रहउची ताको आमे कहउचे ईडा बा चंद्रस्वर राइट साइड को आमे कहवा पिंगला बा सूर्यस्वर एवं दुई पटे जिते बेले समान भाव रे आसीबो सेते बेले हला आपणकर सुषुम्ना नाड़ी बा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हला विशेष भाव रे आमे 3टी नाड़ी की वर्तमान आमे बुझिबा चंद्र नाड़ी बा ईडा सूर्य नाड़ी बा पिंगला आ गोटे होची आपणकर सुषुम्ना नाड़ी एई 3टी उपरे हमको काम करिवार अछि विशेष भाव रे 2टी नाड़ी उपरे हमको काम करिवार अछि एबे मोर आपण माननकु प्रश्न आपणकर को नाड़ी बेसी समय चलीची ऑनेस्टली आपण जो ग्रुप रे अछंती लिखिबे नचेत मते डायरेक्ट लिखिबे एबे तो आपण जानि गले काली दिन रे आपण चेक करंतु आपण को बहुत समय 98% पीपुल्स तांकर गोटे नाड़ी प्राय एक्टिव रहउछ गोटे नाड़ी प्राय एक्टिव रहउछ जोथि पई आमे स्ट्रेस रे रहउचंती जोथि पई आमे एंजाइटी रे रहउचंती जोथि पई नानादी प्रॉब्लम भितर आमे अछंती नाड़ी रो रूल कहला बा तार नियम कहला प्रति घंटा रे नाड़ी तार एक्टिव को बदलेबो एबे जदि आपणकर चंद्रस्वर चलीची गोटे घंटा परे आपणकर सूर्यस्वर चलिबो एई जो ट्रांजिट करिवो गोटे नाड़ी रु आ गोटे नाड़ी की जो जीवो सेठी ताको 2 मिनिट समय लागियो 2 मिनिट 3 मिनिट पाखापाखि समय लागियो व्यक्तिर स्टामिना अनुसार से जो 2 मिनिट समय लागिवो से समय आपणकर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हबो सूर्य होची आपणकर राइट साइड चंद्र होची आपणकर लेफ्ट साइड आपणकर लेफ्ट साइड रे शक्ति राइट साइड रे आपणकर शिव रहले ताको हमें आहुरी अलगा अलगा फॉर्म रे आगु को बुझिबा पय जिबा तबे एति के बुझंतु ये होचंती सूर्य नाड़ी ये होचंती चंद्र नाड़ी ए नाड़ी सहित हमको काम करिवार अछि प्रकृति जहा चाहे आमे प्रकृतिर विपरीत दिगरे जाई थाउ आमर अजाणतरे जदि नदीर सुओ जो पटकु प्रवाहित होचंती आमे जदि सेई पटकु पहरिबा ताहले आमे इजीली आ गोटे कूलरे लागि परिबा जदि आमे साइकेल चलौचंती आम पछपटु पवन आसुची तबे हमको आमर गस्त बहुत सुविधा हो जिवो जदि आमे विपरीत दिगरे जिबा हमको बहुत कष्ट हबो ठीक से भलिया प्रकृति सहित जड़ित आमे को काम को स्वर एक्टिव थिला बेले करिबा ताकू जते बेले आमे बुझी जिबा आमे जीवन में प्रतिटी क्षेत्र रे सफलता को माने कोन माने आनी परिबा अति इजी रे आनी परिबा तो आमे एई साधना बल रे शिखिबा मने करंतु आपण जे कोनोसी ऑस्पिशियस कार्य करिवा पई आपणकर लेफ्ट स्वर एक्टिव होबा दरकार आपण जते बेले परिश्रमिक काम करूचंती आपणकर सूर्य स्वर एक्टिव होबा दरकार आपण एबे जाउचंती आपणकर घर प्रतिष्ठा करिवा पई तो ए समय रे आपणकर सूर्य स्वर एक्टिव अछि किंतु चंद्र स्वर आपण को एक्टिव दरकार दरकार माने आपण ताकू केमती चेंज करिवे ताहा में सिखिबा इथरु एई स्वर उदय बा स्वर विज्ञान नु सिखिबा ता पूर्वरु हमको दरकार हबो आमे इच्छा करिबा मात्रे हमर स्वर को बदलेबा पई हमको दरकार हबो नाड़ी शोधन
आमे एई कोर्स भितरे नाड़ी शोधन भी करवा। एबे मु किछि तरीका आपन को देबी जो तरीका रे आपण माने स्वर को बदलई पारिबे। किंतु आमे स्वर साधक होबा को चाहेले आमे आहुरी किछि प्रक्रिया सहित हमर नाड़ी शोधन करवा निजे करवा हेले आमे आहुरी भल भाबरे एको आमे अट्रैक्ट करि परिबा। ए साधना हमको बहुत आगो को नै जिवो। तो नाड़ी विषय रे आमे आलोचना करले एहार प्रयोग आमे केमति करबा से विषय भी आमे इथरे जानिबा। आमे केमति स्नान करबा आपणकर दिनचर्या आरंभ हब स्वर। आपणकर दिनचर्या आरंभ हब स्वर। एबे मु गोटे जिंस आपन को कहे गोटे बहुत भलो टिप्स मु आपन को दबा को जाउची। ऑनेस्टली आपण माने चाट करंतु काहार आपणकर एसिडिटी गैस प्रॉब्लम पेटर किछि प्रॉब्लम आ कॉन्स्टिपेशन एई टाइप रो किछि प्रॉब्लम अछि चाट करंतु। लेखंतु लेखंतु जार अछि लेखंतु लेखंतु काहेकि ना आपण निजको ओपन करंतु। यह एक आध्यात्मिक कथा है एसिडिटी आओ माने आपणकर ये भी कंट्रोल हबो एथरे आपण जे लिखिचंती लेखंतु सुगार कथा देखंतु। आपण आजि ठारू गोटे जिंस आरंभ करंतु पोस्टेड प्रॉब्लम कथा बा सर गैस एसिडिटी गैस प्रॉब्लम ठीक अछि। आपण गोटे जिंस आजि ठारू आरंभ करंतु देखंतु पूर्व समय रे कोन हुए ना हमर जो माने कोन मलत्याग करिया पय जानती मल विसर्जन करिया पय जानती आजिकल का भाषा रे हम लैटिन कहूचे जो माने जानती तो कौन करती आमे सेते बेले कथा थाए पार्टी करिवोनी माने लैटिन बसला बेले कथा कहबोनी हला से बहुत ज्ञानी थिले बहुत ज्ञानी थिले। छोटिया अभ्यास आरंभ करंतु जेते बेले भी आपण जाउचंती विशेष भाव रे मलत्याग करिया पय जाउचंती लेफ्ट नोस्ट्रिल आपण बंद कर दियंतु। एबे आपणकर अभ्यास हेनी आपण डायरेक्ट माने कोन राइट नोस्ट्रिल के चलई परिबेनी निज इच्छा अनुसार हला पूराटा समय आपण बंद करके बसबे आपणकर 32 पूरा बंद थिबो बुझी पारुचंती। इकु करंतु या संगेरे जेते बेले भी आपण खाद्य खाउचंती राइट स्वर आपणकर सूर्य स्वर को एक्टिव करंतु अभ्यास करंतु सोईबाटा बाम कड़ माड़ी शुंतु। ए प्रॉब्लम खूब कम दिन भीतर आपणकर पळाई जो ता पछरे किछ कारण अछि साइंस अछि ता पछरे आमे कोर्स रे डिटेल्स आलोचना करबा। ए तीनोटी जिंस आपण करंतु ए तीनोटी जिंस आपण करंतु मु आपण को आउ दुईटा जिंस वेबिनार रो लास्ट रे कहबी केमती आपण माने आजि ठारू आज जो दिन आपण जीवन में एक परिवर्तन दिन आजि ठारू आपण कौनसी मैनिफेस्टेशन पाई केमती आपणकर शुभ दीप लगेबे केमती तिलक नेबे मु आपन को वेबिनार लास्ट रे आपन जणाई देबी स्वर को प्रयोग करिकी आपण एबेठू रिजल्ट नबा स्टार्ट करिवे प्रतिदिन आपण नुआ नुआ अनुभव पाइबे। कॉन्स्टिपेशन पाई से एका जिंस करंतु कॉन्स्टिपेशन पाई से एका जिंस करंतु जो माने आपण माने वैदिक स्विच वार्ड नौचंती जो माने आपण माने हमर विभिन्न रिमेडी करूचंती आजि दिनरु आपण माने स्वर सहित ताकू करंतु बहुत माने क्विक रिजल्ट आपण नेबे। मु आज सेही कॉन्फिडेंट माने 1000% कॉन्फिडेंट रो सहित आपण कहूछ आ आपण को आज जो कहली आपणकर सूर्य स्वर चले कि आपणकर खाइबा आपणकर मलत्याग करबा आपण खाली को करंतु देखंतु विद इन 1 वीक किंतु आपण माने आज कमिटमेंट करंतु कंजूसी करिवेनी कहिबे
ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ କହିବେ ନହେଲେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଦେବେ। ସେ କଞ୍ଜୁସି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ କଞ୍ଜୁସି କରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ୱିଦିନ୍ 1 ୱିକ୍ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ପାଇଯିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଟିପନ୍ତୁ, ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କେମିତି ସ୍ନାନ କରିବା ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଶୌଚ କେମିତି ହବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଆପଣ ତାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଟିଫିନ ମିଲ୍ସ କେମିତି ନେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ତାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବେ କେମିତି, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବେ କେମିତି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି କଟିବ। ଆପଣ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବେ ଆପଣଙ୍କ ବେଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଦେବେ, ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଆଜି ଆପଣ କୁଆଡେ ବୁଲିଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ବି ସ୍ୱର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ବି ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିପାରିବା। ତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି କରିବା ସେ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା। ନାଡି ଶୋଧନ ଆମେ ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଏଇ କୋର୍ସ ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଇଏ ତ ଆମ ୱେବନାରରେ ଆମେ ତଥାପି ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛେ। କୋର୍ସ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା, ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ନାଡି ଶୋଧନରୁ ଆମର କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନାଡି ଶୋଧନରୁ ଆମ କ୍ଲାସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିବା। ରୋଷେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଦିକରେ ଥିଲେ, ବେଦିକ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡରେ ଥିଲେ, ଆମେ କଣ କରିଛେ ନା ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଆମେ ମାରିଛେ, ଏନର୍ଜି ସର୍କଲ ମାରିଛେ, ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରର ପାତ୍ର ବନେଇଛେ। ମହିଳା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ ମାନେ ରୋଷେଇର ସେତିକି ବାହାବା ମିଳୁନି, ରୋଷେଇର ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି ମିଳୁନି। ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ରୋଷେଇ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତାର କିୟଦାଂଶ ପାଇଥିଲି, 10% ପାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରେନିଂ ନଉଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ବୋଟଲ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆକ୍ୱା, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା, ୟାକୁ କଣ ଆପଣ କରିବେ, ହିଲ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଜାଣିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇର ପ୍ରୋସେସ ସ୍ୱରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କେମିତି କରିବେ, ଯାହାକି ଆମ ଘରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରୋଗ ରଖିବ, ସ୍ୱାଦ ରହିବ ମାନେ ଖାଦ୍ୟର, ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବେ, ମାନେ ମା ରାନ୍ଧୁଥିବା ସେ ଖାଦ୍ୟରେ। ଇ ବି ଅଛି ମାନେ ଶିବ ସ୍ୱର ଉଦୟରେ ବା ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନରେ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଜାଣିବା, ଏବେ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ତାର ଆକ୍ସନ ଆମେ ସ୍ୱର ସହିତ କେମିତି କରିବା, ପ୍ରଭାତରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା କହୁଥିଲି। ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ମୁଁ ସେ ଟିପ୍ସ ତାର ଦିଆଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କୋର୍ସରେ ଆସିବ। ଦୀପଟା କେମିତି ଆପଣ ଜଳେଇବେ, ସେ ଦୀପଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବା ନିଜର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଭାତରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ, ବ୍ୟବସାୟ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ଉତ୍ତମ ଅଧ୍ୟୟନ। ଆମେ ଯିଏ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହିଛି କୋଉ ଦିଗକୁ ଚାହିଁକି ପାଠ ପଢିବେ। ଏବେ ସ୍ୱରକୁ ଆମେ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ କରେଇବା, ସ୍ୱରକୁ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ପାଠ ପଢିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ କୋଉ ସ୍ୱରରେ ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ପାଠ ପଢିବା, ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ
आमे करिबा ए जिंस भी आमे जानिबा स्वर साहाय्य रे जहा भगवान शिवंकर वार्ता गृह प्रवेश देखंतु आमे घर करूचंती आमे गृह प्रवेश को भली भाବରେ କରିବା ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ଶୁଭ ତିଥି ବାଛୁଛେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବାଛୁଛେ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିବେ ଯେ ଆପଣ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କୋଉ ସ୍ୱରକୁ ଆକ୍ଟିଭ ରଖିକି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ମାନେ ଆପଣ କାଲି କିଛି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶପଥ ନେବେ ଆପଣ କାଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛନ୍ତି ଶପଥ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କେବଳ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ଶପଥ ନଉଛେ ଯୋଉ ସେଇ କଥା ବି ନାହିଁ ଆମେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ବେସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ସେଠି କେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଏନ୍ କରିବେ କୋଉ ସ୍ୱରକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ଜଏନ୍ କରିବେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ବନେଇ ଦେଇପାରିବେ ତାକୁ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯୋଉଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଭୂମି ପୂଜନ ଆଜି ଆପଣ ଘର କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଆଚ୍ଛା ଟିକେ କହିଲେ ଯୋଉ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେ ଘରେ କଣ କିଛି ଭଲ କଥା ହୁଏନି ଯଦି ଭଲ କଥା ହୁଏ ତାହେଲେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଏଇ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ଆମେ ସ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଘରେ କେମିତି ମାନେ ଘର ଆରମ୍ଭ କରିବା କେମିତି ଆମେ ଭୂମି ପୂଜନ କେମିତି କରିବା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମି ପୂଜାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଯୋଉଠି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ରହିବେ ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କେମିତି କରିବା ଆମେ ସକାଳୁ ମେଡିଟେସନ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଓଷା ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ମୁଁ ଏତେ ପୂଜା କରୁଛି କାହିଁକି ମୋ ଲାଇଫରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁନି ମୁଁ ଏତେ ବ୍ରତ କରୁଛି କାହିଁକି ମୋ ଲାଇଫରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁନି ଆପଣ କେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ କୋଉ ନାଡିକି ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କନେକ୍ସନ ହେବେ ତାହା ହିଁ ଅଛି ଏଇ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଗଙ୍ଗା ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିଛି ତାପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଥା ହେଲା ଦୈନନ୍ଦିନ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଲା ଦୂର ଯାତ୍ରା ଆମେ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା କଣ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିବା ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରିବା ଆମେ ଘରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କେମିତି କରିବା ନିଜର ଯଦି ଚାଷ ଜମି ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଚାଷ କରିବା ଆମେ ମେଡିସିନ କେମିତି ସେବନ କରିବା ଏ କଥା ବି ଆମେ ଏଇଥିରେ ଜାଣିଯିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା କହିବି ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବା କୋଉ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ନିଜେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଇଯିବେ ଏଇ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ନୂତନ ଜମି କ୍ରୟ କେମିତି କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣ ଏଇ ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ଟିଭ କରିଦେଇ ପାରିବେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଅଛି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନର ବେସିକ କୋର୍ସ ସହିତ ଅଛି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ବେସିକ କାହିଁକି ନା ଏହା ଏଭଳି ଏକ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଭଳି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ 4-5ଟି ପାର୍ଟରେ ଆଣିବୁ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆପଣ ଅ ନିଜର ହାଇଟ କେମିତି ବଢେଇବେ ସେ କଥା ବି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନରେ ରହିଛି ଏଇ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କୋଉ ସ୍ୱରକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ଆମେ ମାନେ ନୂଆ ଜାମା ନୂଆ ଡ୍ରେସ କେମିତି କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବା ଆମେ ବନ୍ଧୁତା କେମିତି କୋଉ ସମୟରେ ବଢେଇବା କାଲି ଝିଅ ବାହା କରୁଛନ୍ତି କାଲି ପୁଅ ବାହା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଳକ ହେଇଥିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ଆମେ କରିଥିଲେ ତେବେ ବି ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ହେଇଗଲା
କଣ ତା ପଛରେ କାରଣ? ପ୍ରକୃତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆମେ ଗତି କରିନେ ତ? ଏହା ହିଁ ତା ପଛରେ କାରଣ। ପ୍ରକୃତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ସେ ସ୍ୱର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ। ଆପଣ ସେଇ ସ୍ୱର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାମ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ 100% ସକ୍ସେସ୍ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସଗୁଣ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ୟା ଭିତରେ ସଗୁଣ ଆଉ ନିର୍ଗୁଣ। ଆମେ ସଗୁଣର ସହିତ ଯୋଉ କାମ କରିବା ଆମେ ସେଥିରେ ଫଳପ୍ରଦ ହବା। ନିର୍ଗୁଣରେ ଯୋଉ କାମ କରିବା, କିଏ ଜାଣିଛି ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ସେ ଯୋଉ ଘରେ ପାଦ ଦେଲା, କୋଉ ପାଦ ଦେଇକି ସେ ଆଗେ ଯିବା କଥା, କୋଉ ସ୍ୱର ତାର ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା, ଯଦି ତାର ବିପରୀତ ଦିଗ ହେଇଗଲା 4 ଦିନ ଯାଇନଥିବ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆମର ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାରକୁ ଯିବା, ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଭଲରେ ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟେ। ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାର ବାର ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, କଣ ଆମେ କରିବା ଆମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡିବନି? ଏ କଥା ବି ଆମେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବା, ବିବାହ ବ୍ରତଘର କେମିତି କରିବା, ଆମର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କେମିତି ହବ, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କେମିତି ହବ, ଭୂମି ପୂଜନ କେମିତି ହବ, ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରୋସରୀ କେମିତି କିଣିବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରୋସରୀ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ମେଡିଟେସନ କେମିତି କରିବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ପଜିଟିଭ ୱାର୍କ କେମିତି କରିବା, ଆଉ ଆମେ କଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଜମି କିଣିବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବା ଜାଣିପାରିବା, ଗାଧେଇବା କେମିତି, ଶୋଇବା କେମିତି, ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯଦି କାମ ପଡୁଛି କେମିତି ଭିଜିଟ କରିବାକୁ ଯିବା, ଆମ ନିୟର ଡିୟର କିଏ ଅଛନ୍ତି, କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି ପରିଶାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ବେଦିକ ସୁଇଚ ୱାର୍ଡ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆହୁରି ଫଳପ୍ରଦ କରିଦବ ଏଇ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ। ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ କେମିତି ବଢେଇବା, ଆମର କାଠ କେମିତି କାଟିବା, ଡାଇମଣ୍ଡ କେମିତି କାଟିବା, ଭୋଜନ କେମିତି କରିବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପରେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଆମେ ପୃଥିବୀକି ଆଣିପାରିବା। ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିବେ ନିୟର ଡିୟରରେ ଚାଇଲ୍ଡ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ବତେଇ ଦେଇପାରିବା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ମୁଖ ନିସୃତ ବାଣୀ, ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଭଲ ଛୁଆ ଏ ସୋସାଇଟିକି ଆସିଯିବେ, ଭଲ ଆତ୍ମା ଆସିଯିବେ। ଇଏ ଥିଲା ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କଥା। ଏହା ଏକ ବିସ୍ତୃତ କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଜିନିଷ ଆଉ କହିଦିଏ। 2ଟି ଜିନିଷ କହିଲା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବା। କଣ 2ଟି ଜିନିଷ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇବା। କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇବା, ଘରେ ଆପଣ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ ବା ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳରେ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ହେଲା, ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଦୀପକୁ ସଜେଇ ଦେବେ। ଦୀପକୁ ସଜେଇଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଅର୍ଥ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ଯୋଉ ନୋଷ୍ଟେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ବାୟୁଟା ଆସୁଥିବ। ଯୋଉ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଶ୍ୱାସ ଆସୁଥିବ, ଆପଣ କଣ କରିବେ, ତାର ଆରଟା, ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ଚାଲିଛି, ମୁଁ ରାଇଟ ଚିପି ଦେଲି, ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରରେ ପୁରା ନେଇଗଲି। ଆପଣ ରଖିଲେ, ଭିତରେ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବେ, ସେଟାକୁ ଆମର କୁମ୍ଭକ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଭିତରେ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ଚାଲିଛି, ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚିସ୍ ଉଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ନ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚିସ୍ ଉଠେଇଲେ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳି ଲଗେଇବା କଥା ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ସ୍ୱରରେ। ଆଉ ଯୋଉ କୁମ୍ଭକ ଆପଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ୱାସକୁ ଖିଚିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସକୁ ନେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମଣିପୁରା ଚକ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଉଛେ, ଯାହା ମଣିମାନଙ୍କର ପୁର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚକ୍ରା କୋର୍ସକୁ ପଳେଇ ଯିବି, ଯେତେବେଳେ ମଣିମାନଙ୍କର ପୁରକୁ ମଣିପୁରା କୁହାଯାଏ। 72,000 ନାଡିର କନେକ୍ସନ ସେଇଠୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁମ୍ଭକ କରିଦେଲେ, ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେ,
पूरा संपूर्ण शरीर से खेलीगला यूनिवर्स को वार्ता गला लगेदेले दीप छाड़देले श्वास आपणकर इच्छा देखो आपणकर जीवन से दिन ठार बदलवा आरंभ हम ही हम 1000% लेखिक रखु आहरी गोटे जिनस आपण कंजूसी करेंगे नहीं आपण दीप लगौले केते समय जाऊला देखिए जिते बड़े आपण कुंभ करिकी सगुण रे लगेदेवे दीप तार 3 गुणा समय जीव ही 2 गुणा निश्चित 2 गुणा निश्चित समय जीव आपण जदि लीक न करूचंती कौन हुए ना श्वास ग्रहण करिकी आमे कार्यक्रम कला बेले आम अजाणतर लीक हो जाए से साधना ऊपर कथा आपण जदि ठीक साधना करूचंती ना 2 थर नहीं जिवे लगेबे देखु आपणकर स्टार्ट हो से दिन आपण किसी ना किसी भल खबर किसी ना किसी भल जिनस आपण पाइबे ही पाइबे ये है प्रथम कथा द्वितीय कथा जो स्वर एक्टिव अच्छी जो स्वर एक्टिव अच्छे तुम से स्वर रे एबे लगा परवर्ती समय आम जाना प्रकृत में कौ स्वर सहित कौ कम करवा कौ तिथि सहित कौ कम करवा कहीं एबे बहुत अधिका हो आम जब राइट स्वर आम एक्टिव अच्छी लेफ्ट स्वर को आम केमती एक्टिव करवा हठात किना से साधना ऊपर कथा तेणु बेसी क्लमजी भितर पसना आम कौन करवा ना जो स्वर आपणकर एक्टिव अच्छी हाँ मुझे रिपीट करुच्ची आपण दीप सजई दिंतु बहुत भल भाव अनुध्यान करंतु आपणकर कौ स्वर एक्टिव अच्छी चंद्र स्वर एक्टिव अच्छी ना सूर्य स्वर एक्टिव अच्छी चंद्र स्वर कहले आपणकर लेफ्ट नोस्ट्रिल सूर्य स्वर कहले आपणकर राइट नोस्ट्रिल ईड़ा कहले आपणकर लेफ्ट और पिंगला कहले आपणकर राइट मन करंतु आपणकर लेफ्ट स्वर एक्टिव अच्छी साधारणतः पूजा समय रे लेफ्ट स्वर एक्टिव रहले भल एटा ऑस्पिशियस वर्क किंतु देखिए आपणकर से समय है माने आपण जो मैंने स्वर उपर साधना करेंगे हठात आपणकर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो पूजा समय हठात एक्टिव हो देखिए आपण मैंने मत कहे ये प्लाटफर्म रे कहे कहीं अन्य मानक जना पड़ो कौन पिंगला ये जो सुषुम्ना आपणकर एक्टिव हो दीटा जाक सामान भाव में आसीज आपणकर जिते बेले आप दीप लगे जी तार अव्यवहित पूर्व निजक चेक करूँ दीटा जगह सामान भाव में आसीज आप लगे आपंकर कौन कार्य हबन आपणकर गोटे स्वर को एक्टिव हवा पर्यंत अपेक्षा करूँ से समयटा 2 ରୁ 3 मिनिट रपेक्षा कर जातु से सुषुम्ना नोड नाड़ी भल एक्टिव हेले जिते बेले आम ध्यान ने बसिबा जिते बेले आम प्रेयर करवा जिते बेले आम मंत्र करवा किंतु आम सबकॉन्शियस माइंड एते जड़ित ता संगे आपण जिते बेले भी दीप लगे जी कहे मत आपण मैंने तार जस्ट अव्यवहित पूर्व आपणकर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव ही से समय आपण वेट कर जातु जेकोसी गोटे स्वर एक्टिव हो जाऊ आपणकर गोटे स्वर को एक्टिव कर सारिके आपण लगांतु दीप देखंतु से दीपर ड्यूरेशन बढ़ी अधिका समय जलिब आपणकर कार्य ही हवा ही हम आपण को गोटे जिनस जनइले आज खाइबा जिनस आपणकर माने लैट्रिन जावा समय एवं आपणकर दीप आउ गोटे जिनस मु आपन को कहूची आमे शिव आ शिवा शक्ति की को भली भाव में जागृत करवा शिवा को आमे को भली भाव में जागृत करवा जे से शिवंग सहित मिसबे मु आपन सहित रखी सस्पेंस कहीं मो सामने आपण मैंने बसी अनेक व्यक्ति सेभेन्सी करिचंत तेणु कौ चक्रारे आमर शक्ति अच्छी आपन निरूपण करंतु कौ चक्रारे आमर शिव अच्छी ताको निरूपण करंतु आमे एई स्वर विज्ञान माध्यम रे एभली भाव में निजको एक्टिव करवा निजको साधना करवा शक्ति आज मिसीजीव महाशक्ति सहित पर शिवंक सहित मिसीजीव आपण माने जो माने भी भाबुचंती जे मुख्य कथा मुक्ति प्राप्ति कथा ताहा संभव एबे नुहे भाविनंतु बुद्ध केबे गोटे जन्म रे मुख्य प्राप्ति कर नथले व्यक्ति जहा करबा पई भल पाए मु कुआडे कुआडे पसि जाउची तथापि सुनंदु जे
ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ବାବାଜୀ ହେବି, ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ସାଧୁ ହେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପାସନ ଅଛି, ସେଇ ସହିତ ଆପଣ ରହନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆପଣ ମୋକ୍ଷର ଗତିରେ ଆଗଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିକି ଆଗଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନୁହେଁ ତ ଆର ଜନ୍ମରେ, ଆର ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ ତ ଆର ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ପ୍ରକୃତିର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ନଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଏକୁ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ୟା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ସ ଦେବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ୟା ପରେ ଯିବି କୋଉଠିକି ଯିବି ନା ମୋର ଯୋଉ ୱେବିନାରକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବି। ତାପରେ ମୁଁ କୋର୍ସ କଥା କହିବି। କୋର୍ସ କଥା କହିବି ମାନେ ପେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ତିଲକ ଆମେ କରୁଥିଲେ କୋଉଥିରେ ନା ଆମେ ନବରାତ୍ରି ରିମେଡରେ ଆମେ ତିଲକ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ତିଲକ କରୁଥିଲେ। ସେ ତିଲକକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବୀ କେମିତି ଆପଣ ବନେଇଦେବେ। ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଯାହା ତିଲକ ନଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ନବା ବହୁତ ଭଲ କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଳଦୀର ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଟୀକା ନବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଡିଏମଆଇଟି କରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରେ, ବାପା ମାଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ହଳଦୀର ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ। ପିଲା ଯଦି ଏଇଠି ଲଗଉଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଏଇଠି ନ ଲଗଉଛି ଏଠି ଲଗଉ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ବରଂ ସେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଯାଉ, ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଟୀକାଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ କୁମ୍ଭକ ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ, ସଗୁଣ ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ। ଶ୍ୱାସକୁ ଖିଚିଲେ ଟୀକାଟି ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେବେ, ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଜାଗୃତ ହୋ, ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ। ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ହବ। ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବହୁତ କଥା କିଛି ଅଛି। ବହୁତ କଥା କିଛି ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ମାନେ କ୍ଲିଅର କରିଦେଇ ପାରିବା। ଆମେ ତ୍ରାଟ କରିପାରିବା, ତାର ଯନ୍ତ୍ରା କରିପାରିବା। ବହୁତ କଥା କିଛି ଅଛି। ତାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ସକୁ ଯିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ। ଏବେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ 2-3ଟି ଟିପ୍ସ ଦେଲି। ଏତିକି ବି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ରହିଛି, ମା ପାର୍ବତୀ, ମା ଶକ୍ତିଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ମାନେ 57 ଜଣ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭୋଲେଶଙ୍କରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କୃପାରୁ 3ଟି ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ। ବାକି ତ ଆମେ ଯାହା ଯିବା ପେଡ୍ କୋର୍ସକୁ ଯିବା, ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମ ସକାଳର କ୍ଲାସରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ୍ଲାସରେ ଅଶ୍ୱିନ ଆଉ ଶ୍ରୀମ ହଉଛି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ସାର ଯେମିତି ଆପଣ ଦିବା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଟୀକା ନେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମଳତ୍ୟାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ବନେଇଦବ। ପୁରା ସୁସ୍ଥ ବନେଇଦବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ସାଧନ କରିକି ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଜିକାର ସ୍ୱର ସାଧନା ଉପରେ, ଆମର ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କମାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ନା ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଚମତ୍କାର। ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଚମତ୍କାର। ଏଇ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦକୁ ବାର ବାର ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ।